roof deck, cheneki swimming pool. Natalimpia sila sa swimming pool. Schedule aquí. Schedule aquí is 9 a.m. to 8 p.m. schedule. Maya sa swimming pool di ilaw. Siya. Taki na Manila, pwede man check-in aquí, di ba? Sino yan ang plano? Staycations nito naman. Or maskin on the lugar. Stay na un condo hotel. And then Chenia amenities. Bata. Ito story, but more or less mga 15 story siguro. 15 story. Pa mas alto at kanta. So at least na Hilpuyat stay. Amo lang medyo kaliente lang at kita pincha ka del sol. Alas 7 pa lang. Yan, grande pa roof. Pwede pag yung party. Pwede siguro kipili permiso sa party. So tamira yo, el dueño de invest na condo unit. And then condo unit and develop and then nalita usa, siya lang negosyo. Posted man siya na Facebook, kayo si Smira, tali siya na Facebook. Alamas Melbourne Residences. Melbourne Residences kabar 7th level 7th level condo hotel. El in charge ala si Mona. Man search lang. Mona el in charge. Then man text lang. Man book. So el amount teste 14K 3 days. So yan book kami stay for 14,000 for 3 days. Na kwanto kami? Manada kami, 3 pamilya kami aquí, no? Tiene 2 bata. So yo, mi mujer, si Kyle, and then si Mimi, pati di sa anak, si Bajek. So 7 kami plus Erika, 7 adults, 1 kid, no? So siya anda to sa hotel, dol takayele, 450 per person. Si na 14,000. So pwede diba? Umigo mas okay ang sina, liga aquí, relax lang, no? Liga to aquí, durmi lang, Netflix, no? El amenities, bonito el TV, mira kayo sa isang post, yo. Grande, flat screen el TV, después completo adentro, tiene el ref. Kabar puede que tu kusi. Tiene electrical stove, tiene toaster, bread toaster, oven, tiene plancha, no? Lego plancha yo. Tiene may camisa. Tiene so el dice casagatle. El dueño de casagatle con antes di suyo kabar siguro siguro ya siya lang de business kay siguro solo lang teka so at least income ko nila pero tikat bing grande pwede 14,000 for 3 days. So si grupo di ba? By department, anda on the conference the best 450 per daily nila accommodation takay. Tapos din aga pwede pa to anda man relax, no? Pwede pa talal swimming pool. So along Makati so la address is Hilpuyat. So bonito. Siguro next time akialan tayo nyo. So ya cambia din yung routine antes si Tanday na Manila tamunta lang yun. Nito tan taxi antes Liga Manila from airport muntay sa jeep para na EDSA. Ala na EDSA talya ya ko sa Tukere. LRT tan train lang kadyo antes aran may kansaw ya. First time tadi mi arayanda kina Manila may yun munta jeep. Lang cellphone kaya tumunta grab lang. Bonito na grab kay recorded todo transaction. Kwanto to pag el distansya, hindi na kunti kasi maru mga driver. Pwede man, tiyan po ko arrangement si Grab Taxi. Pero hindi na kat kumigol antes como tiyan ta sa loko ba. Kasi largo el camino para largo el metro grande to kanila paga. Ara hindi na.
Kasi tapon nila, kwanto ora? 10 minutes. So 10 minutes ang kayot. And then, siya naka-recorded kwanto la estimate. Si Grab Taxi, siya na-estimate. Example, 162 to 190. Sina. Pero sa Grab car kayot, so siya na-tengkel tapon nila exact amount. No? So, okay lang. Bonito. Relax. Pwede durmi. Yung anda ki durmi lang. Sa buwanga, difícil durmi. Malada trabaho. So sila, sige lang yung kanila dari na McKinley. Sila, ondi, alego siguro. Ando na SNR. Makuha siguro. Aki lang kami. Along Makati lang para hindi ka stress ba? Hansaw ka tagimang commute. Ano ba? Traffic na. Siguro bakasyon, mas bueno. Next time. Siguro anda Boracay and Sina. Beach ba? Okay lang times stay. Piece of fare kasi stay. Piece of fare lang. Okay? So, until our next vacation. Staycation na si Talama eh. Condotel. Bye-bye.